नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 18 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर 25 आड़ पुणी एक लघुचाप। राज्य में प्रायतः पाग शुखिला रही। तेबे आसंता 25 बा 26 तारिख आड़कू बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हो पारे बोली पाणीपाग विज्ञानी मैंने आकलन करिसेंती। फल देवी पूजार प्रारंभ षष्ठी और सप्तमी वर्षा भिजी पारे बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे दशहरा बेलू वर्षा छाड़ी जाइथिबो बोली कुहा जाउछि। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहिसेंती आसंता 25 बा 26 तारिख उत्तर बंगोपसागर एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेब। ताहा घनीभूत होई अवपात हेबार संभावना रही। यह फल राज्यर 26 तारिख पागरे परिवर्तन हेब। आउ 27 और 28 तारिख राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेब। परवर्ती खबर स्कूल पिलांक पई बड़ खबर। कारण राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। आसंता 20 तारिख राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय 100% शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री यूनिफाइड ऑटोमेशन सिस्टम मॉड्यूल उपस्थापन लागू हेब। एनी ओसपार राज्य प्रकल्प निर्देशक अनन्या दास मंगलवार समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देइछंती। आउ पूर्वर गत मार्च रे समस्त जिला ब्लॉक और क्लस्टर स्तर में मास्टर ट्रेनर द्वारा दिग्दर्शन कार्यक्रम होइथिला। एथिरे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ब्लॉक MISPC एवं CRCC मान जोग देइथिले। शिक्षयित्री शिक्षकों तथ्य और उपस्थान समेत छात्र छात्री उपस्थान जांच करने को प्रधान शिक्षकों को निर्देश दि जाइथिला। कटक और अनुगुल जिला शिक्षा अधिकारी ही कार्य को सफल करिथिबारु उभयों को प्रशंसा करा सहित अन्य जिला शिक्षा अधिकारी माने 20 तारिख सुधा USA उपस्थान कार्यकारी करने को ओसपा पक्षर कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर कमिला सुना रूपा दाम। सेप्टेम्बर 18 तारिख अर्थात आज भारतीय बजार में सुना एवं रूपा मूल्य कम थिबा देखिबाकू मिलिछि। अमेरिका फेडराल रिजर्व नीतिगत निष्पत्ति पूर्व डॉलर मजबूत होगा जो ह्रास घटी। तेणु आज भारत में 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 11,186 टंका थिला बेली प्रति 10 ग्राम पिछा यही दर 1,11,860 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 10,255 एवं 10 ग्राम पिछा 1,02,550 टंका पहुंची। केवल सेतिक नुहे 18 कैरेट सुनार मूल्य प्रति ग्राम पिछा 8,393 टंका रही। आज रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम पिछा 1,34,100 टंका रही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। कारण खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल। एबे सुभद्रा पोर्टाल माध्यम अभियोग कले तुरंत समाधान हेब। कारण सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया हिताधिकारी विभाग सहित जोगाजोग करें। सेमानक समस्त अभियोगर जवाब रखिबा विभाग। सुभद्रा योजना नहीं लोके अनेक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सब अभियोगर उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोकों अभियोग गुड़िक ब्लॉक कमिटी जांच करिबा एवं परे जिला स्तर को जांच पाई जिवो। जिला कमिटी हिताधिकारी को नहीं निष्पत्ति नेब। यार स्टाटस बा तथ्य पोर्टाल उपलब्ध रहिबो। यह सहित 21 वर्ष ऊर्ध्व झील मैंने सुभद्रा अप्लाय करें। आउ अप्लाय कलापर योग्य विवेचित हेले खाता को आसब 20,000 टंका। परवर्ती खबर पिलांक पई खुशी खबर। कारण यही अक्टोबर मास पिलामानक पई एक लंबा छुट्टी हेबाकू जाउछि। एही वर्ष अक्टोबर 2025 पर्वपर्वाणी परिपूर्ण। जहाँ फल स्कूल एवं कॉलेजर लंबा छुट्टी होता है। दशहरा दीपावली एवं छठ पूजा पर्यंत एपरी अनेक सुजोग अच्छी जितेबले स्कूल कॉलेज एवं सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। अर्थात स्कूल गुड़िक प्राय 14 दिन पर बंद रहिबो। एही कारणरू छात्र छात्री मुहरे बहुत उत्साह देखा मिलिबो। आउ एते छोटे जोगु अक्टोबर को छुट्टीर मास कहुए। एही वर्ष अक्टोबर मास दशहरा एवं गांधी जयंती सहित आरंभ हेब। एही मास परे महर्षि वाल्मीकि जयंती करवा चौथ आहुई अष्टमी धनतेरस दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज भली प्रमुख पर्व पालन करा। यह व्यतीत 4टी रविवार छुट्टी मिसिजिबा द्वारा पिलामानक पई मजा को द्विगुणित करिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी 10 बड़ पदक्षेप। देश में प्रधानमंत्री भावे नरेंद्र मोदी दायित्व ग्रहण करिबा परे अनेक जनकल्याणकारी पदक्षेप नैछंती। तांको नीतिगुड़िक देशवासी दैनंदिन जीवन को पुनः आकार देइछि। से केवल व्यवस्था नुहे बरम मानसिकतार परिवर्तन घटाई। प्रथम UPI और
डिजिटाल पेमेंट, द्वितीय जनधन अकाउंट, तृतीय फास्टैग एवं परिवहन दक्षता, चतुर्थ सस्ता डेटा और इंटरनेट प्रवेश, पंचम मेट्रो संप्रसारण, षष्ठ जन औषध केन्द्र, सप्तम डिजिलकर एवं ई गवर्नान्स, अष्टम वाणिज्य क्यूआर कोड, नवम गिग अर्थनीति अभिवृद्धि, दशम सार्वजनीन सेवा एवं आचरणगत परिवर्तन मध्यस्थी हाथ चिकन को हटाई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर लोकों पाखे पहुंचाई। लांच किंबा विलंब बिना नागरिकों पाखरे टंका पहुंचवा निश्चित होइछे। स्वच्छ भारत महिला मानक शौचालय एवं सुरक्षा सहित मर्यादा देइछि। परवर्ती खबर, बंद हेब डीजे गाड़ी, कारण राज्य में डीजे गाड़ी उपरे कटकणा जारी करिछि राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए। गाड़ीर मूल ढांचारे बेआईन परिवर्तन, अत्याधिक शब्द और आलोक व्यवस्था व्यवहार विरुद्ध में एसटीए एक सर्कुलर जारी करिछि। यह सहित डीजे सिस्टम, आम्प्लीफायर, मिक्सचर और लेजर लाइट कंट्रोल भली अवैध उपकरण व्यवहार पर मध्य कटकणा लागू हेब। एही गाड़ी गुड़िक अन्य सड़क व्यवहारकारी विपदजनक होइथिबारु एहाको रोकिबा पई एसटीए कड़ा पदक्षेप नेब। नियम उल्लंघन कले जरिमाना सहित गाड़ीर पंजीकरण और फिटनेस रद्द कराजिब। सार्वजनीन स्थान में एभली गाड़ीर बेआईन व्यवहार को रोकिबा पई पुलिस विभागर सहयोग मध्य लोड़िछि एसटीए। एथिसहित पार्वण ऋतुरे एभली असुरक्षित डीजे गाड़ी व्यवहार न करने साधारण अनुरोध करा जाइछि। समस्त आरटीओ को कार्यानुष्ठान ग्रहण करी डीजे गाड़ी जबत और आईनगत पदक्षेप नेबाकू एसटीए निर्देश देइछि। लोकों सुरक्षा निश्चित करने पई एही निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती खबर, टिकटॉक को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ घोषणा करिसेंती। से टिकटॉक बंदर समय सीमा को बढ़ाई यह सहित नुआ तारीख घोषणा करिसेंती। अमेरिकार सोशल मीडिया आप टिकटॉक बंदर अवधि को बढ़ाई डिसेम्बर 16 पर्यंत घोषणा करिसेंती। ट्रंप मंगलवार दिन चतुर्थ कार्यकारी आदेश जारी करिसेंती। अमेरिकीय कंपनी विक्रय किंबा प्रतिबंधक सामना करने को समयसीमा वृद्धि कर जाइछि। यार मूल समयसीमा चलित वर्ष जनवरी 19 तारीख थिला। ट्रंप द्वितीय कार्यकाल शपथ ग्रहण गोटे दिन पूर्व यही प्रसंग में ट्रंप कहते से शुक्रवार दिन चीन राष्ट्रपति सहित टिकटॉक संपर्क में आलोचना करेंगे। किछि कंपनी ही आप को किणवा चाहूँगी। संभाव्य आवेदनकारी नाम खूब शीघ्र घोषणा कर। परवर्ती खबर, नेपाल पर एबे इंग्लैंड में गादी छाड़ आंदोलन, कारण शनिवार दिन लंडन सड़क उपरे ब्रिटेन इतिहासर सबुठारु बड़ प्रदर्शन देखा मिली। कहुच्छी कि यह प्रदर्शन 1 लाख अधिक लोकों भिड़ होता। यही सब प्रदर्शनकारी टमी रबिसन कथार सड़क उपर एकजुट होते। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मोदीजी 75तम जन्मदिन अवसर में गतकाली आरंभ है सेवा पक्ष। सेपटे मोदीजी सेवा मनोभाव को पाथेय करी बीजेपी तरफ देशव्यापी सेवा दिवस और गतकाली आसंता अक्टोबर 2 तारिख गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती पर्यंत सेवा पक्ष भाव पालन कर आसंता 15 दिन पर्यंत राज्य बीजेपी तरफ ओडिशार विभिन्न स्थान में सेवा कार्य जारी रहिबो। सेवा पक्ष पालन उपलक्षे गतकाली प्रथम दिन में सेवा दिवस अवसर में राज्य कार्यालय ठारे माँ पाई गछती अभियान शुभारंभ कर जाइछि। आउ एही परिप्रेक्षी सारा राज्य में 75 लाख ऊर्ध्व वृक्ष चारारोपण कर जाइछि। सेहीपरि प्रधानमंत्री मोदीजी जीवन को नहीं फोटोचित्र प्रदर्शनी, युव मोर्चा तरफ रक्तदान शिविर, विकसित भारत चित्रांकन प्रतियोगिता और स्वच्छ भारत अभियान अनुष्ठित हो जाइछि। परवर्ती खबर, ईवीएम को नहीं आसला बड़ खबर, हटिଯିब कला धला फोटो, ईवीएम रे रहिब प्रार्थी रंगीन फोटो। सेपटे बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व गाइडलाइन आनिले निर्वाचन कमिशन। नुआ गाइडलाइन अनुसार एणिकी ईवीएम रे समस्त प्रार्थी रंगीन फोटो रहिब। प्रथम थर पर ही रंगीन फोटोर व्यवस्था करा। पूर्वर कला धला फोटो रहुथिला बेले बालाट पेपर को अधिक पाठ्य करने को निर्देशावली में संशोधन कर सहित प्रार्थी क्रमिक संख्या भी स्पष्ट भाव में प्रदर्शित हेब। तेबे आउ किछि दिन पर बिहार विधानसभा निर्वाचन हेबाकु थिला बेले यह पूर्व निर्वाचन कमिशन नूतन निर्देशावली जारी करिसेंती। बिहार निर्वाचन पर जदियो तारीख घोषणा होइनी, मात्र ता आगुरु कमिशन बिहार एक नूतन परीक्षण आरंभ करुछंती, जहाँ बिहार सफल हेबा परे अन्य राज्य को लागू करा जिवो। परवर्ती खबर, सरकार बड़ घोषणा, स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले पड़बनी बस भड़ा। राज्य में राज्य सरकार बड़ घोषणा, एणिके मागणार बस रे जिवे स्कूल छात्र छात्री। स्कूल यूनिफॉर्म पिंधि आई कार्ड देखाइले पड़बनी बस भड़ा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे मिलिबो ही सुविधा। स्कूल पिलांको नजर रखी बस चलाचल समय परिवर्तन हेबो। आउ एथिपाई ओएसआरटीसी को अनुरोध करिछि गणशिक्षा विभाग। रूट रे मध्य परिवर्तन करने को अनुरोध। एने स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। परवर्ती खबर, एआई को नहीं चीन चेतावनी, सहजरे परमाणु शिखिजिबे आतंकवादी। सेपटे सारा विश्व में सेना एआई व्यवहार करी
ଅସ୍ତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜୁନ୍ରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚୀନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତାହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିବାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରେ। ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ଏଆଇ ସୁରକ୍ଷା ଶାସନ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଆଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ପରମାଣୁ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ। କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଜବାଜ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପିସିସି ତଥ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଧାନସଭା ଘେରିବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରକ୍ଷକ ଏଠି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କଲା ପୁଲିସ ଡିଜି। ତେବେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 3 ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ଏସ୍ଟିୟୁ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। 5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। 150 ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଗ୍ନୋର ନାମଲେଖା ଅବଧି ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଇଗ୍ନୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2025 ଶିକ୍ଷା ସତ୍ର ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଏବଂ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର ୱେବସାଇଟ୍ www.igno.ac.in କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଲିଙ୍କ ହେଲା ignoadmission.samarth.edu.in। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନଜୀବୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବେଳେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ଆଇନଜୀବୀ ପେଶାରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିବରଣରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ଗୋପନ ରଖି ଓକିଲାତି ପେଶାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧିତାମି ଓ ଠକାମି ପୂର୍ବକ ନିଜକୁ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାଗଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିନ୍ଦୁ 14, 15, 16, 17, 20 ଖରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି କି ସେ 2ଟି କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ୟୁଆଇ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରି ପାଇକ୍ରାଫ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପିସିବି ଦଳକୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଭେନ୍ୟୁକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ୟୁଏଇ ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ। କହିଲେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେପଟେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ ବ୍ୟାନରରେ
ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବାସୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ 5,000 ଲୋକ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ରେଜିଜିମ୍ ବ୍ୟାନରରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। କହିଥିଲେ, ଦିନେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟି ହେବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଭାମଞ୍ଚରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଓ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେନି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ ଆଡ଼ାଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରଠୁ ବି ହେବ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ। ଦେଶ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କାନ୍ଦୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚି ବସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଆଡ଼ା। ମାସୁଦ ଅଜହର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଇଲିୟାସର ସ୍ୱୀକାର ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଭାରତ ଡରେନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଘର ଭିତରେ ପଶି ମାରେ। ନୂଆ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ, ଅନାସ୍ଥା ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ, ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେବନି ବିଜେଡି। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଏହାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କଳା ବଜାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2004 ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ପାଇବେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍। କାରଣ ଦେଶ ରାଜନୀତିର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଅଣ ବିଜେପି ଶାସିତ ସରକାର ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ କିଛି ଏଭଳି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ଏହି ଆଦେଶ। 2004ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ରହିଛି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ର ବିକଳ୍ପ। 2003 ପୂର୍ବରୁ ଅଧିସୂଚିତ ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସେପଟେ ସରକାର 2004 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।